Today I woke up to greatness. Look in the mirror, now I'm finally famous. Got fresh and I'm ready to go. Top down, Siyempre, looking date ready to lang. roll. Baga. Yeah, Sumasanay lang kayo. wind in my hair lane Para laman yan ang kaputa. people always. Today's feeling special to me. I got plans and places to be. Let's go. Ito pagkakanta. Mayang ano, mayang juice. Bako pala ni Masiram. I'm who I wanna be. Live life the maximum. Today I know I can't lose. Hey, I'm going up. Mahon pag ano, kadakol. Pero pag sulo lang po. Gurgurgong ko yun. On my way. It's gonna be a big day. It's a big, big day. Hey, I look good. Feeling Kan interview ni ko po si Christian tapos si Annalyn. Sabi ko kung saan sila nagkabistuhan. Sabi ni Christian, Father, sorry ngaya. Napikot lang ako ni Annalyn. Masakit pa lang niyang maging Piolo Pascual. So, Christian and Annalyn, always remember that your relationship is a gift from God. Regalo yan kan mahal na Diyos. Ano man ang nagustuhan mo, Christian, kay Annalyn, ang sa iyang kagayunan, ang sa iyang kaseksihan, of course, mayo man kabuotan, ano? Of course, sa iyang kabuotan, gabos iyan, regalo kan mahal na Diyos kay Annalyn. Kaya ang regalo kay Annalyn, regalo man sa imo, Christian, kan mahal na Diyos. Every minute, every hour, every day. Just another chance to take my breath away. We are forever. We are forever. Running through the stars till the end of time. We are forever. We are forever, running through the stars till the end of time. Annalyn, ikaw ang babaeng bigay ng Diyos at naniniwala ko na ang mabuting asawa ay galing sa Diyos na kailangan nating hintayin. Marami pa tayong pagdaraan ng problema at mga pagsubok sa buhay. Kumapit lang tayo sa isa't isa at malulutas natin ito ng magkasama. Sa araw na ito, gusto kong ipahayag sa buong mundo na ikaw ang babaeng tinadhana ng puso ko. Ang babaeng makakasama ko hanggang dulo. Why I see forever in your eyes. Dearest love, standing here with you today, surrounded by the love of our family and friends, feels like a dream come true. Since the first day I met you, I thank God for sending His greater blessing, and it's you. You who loves me unconditionally. An mabuot na agom na babae, sabi ni Prophet Sirach, iyo ang kaugmahan din sa iyang agom. An sa iyang mga kakayahan, iyo ang nagpapakusog kan sa iyang agom. An sarong bakong matinaram na agom na babae, igwa pa daw kaya? Sabi yan sa Biblia, ang bakong matinaram na babae, sarong regalo nin kagurangnan. Pero nakita ka ni mahana pa. Sabi po yan sa Biblia. Kaya, tandaan mo man po, Annalyn, ang sarong babaeng bakong matinaram.
dinudubli mo ang buhay ni Christian. Sarong regalo yan kan mahal na Diyos. Love, mahal, sinta, irog, ikaw lang, wala nang iba. Maswerte ako dahil ikaw ay aking nakilala. Bukod sa maganda, masipag pa, masipag magtrabaho. Salamat sa gabos, taday mo ako pinabayaan. Permi kayaon pagkaipuhan taka. Padangaton takang maray Annalyn. But that was when I ruled the world.